حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه صلاة الله. حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. والفرح فاق المدى، أهلا وسهلا بالعدنان. ولد الحبيب الهدى، والفرح فاق المدى، أهلا وسهلا بالعدنان. حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه صلاة الله. حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. الحسن في عينه والبدر من خده، نورا تجلى به الرحمن. الحسن في عينه والبدر من خده، نورا تجلى به الرحمن. يا من له انشق القمر والغصن سلم والحجر شوقا إليك رسول الله. جمل أتى فاشتاك والجزع حن أبوك والماء فاض بين يداك. أنت الشفيع لنا فانظر بعين الرضا، أنت الشفيع لنا فانظر بعين الرضا. يا رحمة بعثت مهداة. حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه صلاة الله. حبيبي 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 محمد رسول الله، حبيبي 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 عليه صلاة الله، عليه صلاة الله. Washabihi ajma'in. Pertama sekali mari sama kita puji Allah, mengucapkan alhamdulillah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, beserta keringanan langkah, disertai oleh rahmat dan hidayah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama ini di rumah atau di lokasi adinda kami Iwan sekeluarga di rumah ini dalam rangkaian peresmian anak kami Cindy, anak kami Cindy, maaf, anak kami Cindy yang akan dilaksanakan akad nikah pada malam hari ini dan dilangsungkan peresmiannya pada besok hari. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقرابته وأهل
بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا بروح أموات صلي على ذكرين على هدية صلي أهل بيت الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا الله يا قاضي الحاجة والبركة والصحة والشفاعة خصوصا لأختنا سندي أناندا putri Marfaung binti Irwandi wa ukhtina Sisi Asri Marfaung binti Irwandi li aqiqatiha li banatiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata was sihhata was salama khususan li ukhtina Sindi Ananda putri Marfaung binti Irwandi wa zawjuha fi baiti hadza khassah. Dan berharap berdoa kepada Allah mudah-mudahan acara ini pada malam ini besok hari Kau berikan rahmat ya Allah, Kau berikan ketenangan, kesenangan, kebahagiaan. Jangan Kau berikan Allah berbagai macam tantangan dan hambatan. Kami menyadari Allah bahwa kami selaku manusia pasti banyak mempunyai kesalahan dan dosa, baik kesalahan yang diakibatkan oleh tingkah laku, perbuatan, ucapan maupun prasangkanya, apalagi dalam hubungannya dengan sesama hamba Allah yang tidak jarang timbul perselisihan ataupun perbedaan pendapat yang mengakibatkan timbulnya pertikaian. Hal ini merupakan bukti bahwa kami Allah masih menyandang predikat bersalah dan berdosa. Oleh karena itu Allah, hapuskanlah segala dosa kami Allah, dosa-dosa yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, dan khususnya pada malam ini berkahilah kami Allah, berikanlah kesehatan khususnya pula kepada tuan rumah, berikanlah mereka kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, jadikanlah pernikahan anak mereka perkawinan ataupun pernikahan yang sakinah, mawaddah,
warahmah. Mereka ya Allah, jadikanlah cucu yang solihah, solih dan solihah, dan menjadi anak-anak yang berbakti bagi kedua orang tuanya, bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ruhum maksumah wahdina ya Allah siratan mustaqimah barakati da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah dari doa kita, semoga ahli bait sekeluarga dalam keadaan sehat-sehat, walafiat, dan juga anak kami yang melaksanakan walimatul urus nantinya sekaligus melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan juga sebagai akifah dari anak kami tadi menjadi amal ibadah bagi mereka untuk bernaung nantinya melaksanakan akifah tersebut. يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Kembali kita puji Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan inayah, nikmat kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita dapat hadir di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan akad nikah oleh Muhammad Bayu Sitorus dengan Cindy Ananda Putri Marpaung yang nanti akan bersama kita laksanakan dan kita saksikan. Salawat berangkaikan salam kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada Nabi dan juga kita istiqamah dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan nanti kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Irwandi Marpaung beserta Ibu Winda Sulistia dan beserta keluarga besar yang hadir. Yang saya hormati Ibu Anita dan juga beserta keluarga besar yang hadir, serta hormat saya kepada mempelai laki-laki Muhammad Bayu Sitorus, serta hormat saya kepada bapak-bapak saksi, dan juga hormat saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada malam hari ini. Berdasarkan pemberitahuan kehendak nikah yang telah didaftarkan pada kantor urusan agama Kecamatan Setualang Raso pada tanggal 8 Juni tahun 2023 oleh Muhammad Bayu dan Cindy Ananda yang telah mendaftarkan dirinya dan telah melengkapi segala persyaratan untuk menikah dan juga telah melengkapi segala rukun dari pernikahan tersebut. Maka dari itu menurut hukum agama yang biasa kita sebut dengan hukum munakahat dan juga menurut hukum negara yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan,
nomor 1 tahun 1974 sudah dinyatakan lengkap dan tidak ada halangan untuk melanjutkan prosesi akad nikahnya. Pernikahan adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu tentunya ada rukun yang harus dipenuhi bagi setiap pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Karena rukun nikah itu adalah segala perkara yang termasuk dalam bagian proses pernikahan. Apabila salah satu dari rukun nikah tidak dapat terpenuhi, tentunya akad nikahnya juga tidak bisa kita laksanakan dengan rukun yang kurang. Kalau rukunnya kurang, maka akad nikahnya tidak sah ataupun menjadi batal. Adapun rukun nikah itu tentunya sudah kita ketahui bersama ada 5. Yang pertama ada calon suami dengan segala persyaratannya menurut syariat Islam. Yang kedua adanya calon istri dengan segala persyaratannya pula menurut syariat Islam. Yang ketiga adanya wali nikah. Yang keempat 2 orang saksi. Dan yang kelima adalah ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan pernyataan penyerahan dari wali nikah kepada calon suami, sedangkan qabul adalah ucapan pernyataan penerimaan oleh calon suami dari wali nikah. Sedangkan maharnya adalah sebentuk cincin emas, ya Bayu ya. Pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah akan dilangsungkan akad nikah oleh Muhammad Bayu dan Cindy Ananda. Maka dari itu sebelum kita mulai akad nikah ini, saya akan memastikan kembali terlebih dahulu kepada Bapak Irwandi Marpaung bahwasanya Cindy Ananda Putri Marpaung ini adalah benar anak kandung Bapak ya. Benar. Dan juga pada malam hari ini Cindy Ananda sudah izin dan sudah bersedia dinikahkan oleh Bapak Irwandi Marpaung sebagai orang tua kandungnya. Sudah izin tentunya Pak ya. Kemudian pada malam hari ini Bayu benar akan menikah dengan Cindy Ananda ya. Benar. Jadi nanti seperti ini Bapak Irwandi dan Muhammad Bayu pada saat akad nikah nanti Bapak Irwandi panggil terlebih dahulu nama calon menantu Bapak. Panggil Muhammad Bayu Sitorus, itu nama panjangnya ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وبعد فإن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد عليه فقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وقال أيما شاب تزوج عد شيطانه قائلا يا ويلاه عصم مني وقال عليه الصلاة والسلام ركعتان من المتزوج أفضل من 70 ركعة من العزب وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تطلقوا فإن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات وقال تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. Sebelum kita mulai akad nikah ini, mari sama-sama kita memfokuskan hati dan pikiran kita untuk semata-mata beribadah kepada Allah, seraya kita memohon ampun dengan sama-sama membacakan lafaz istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bayu untuk bersyahadat terlebih dahulu.
Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad sudah disahkan. Saya Pak, aku nikahkan Cindy Ananda Putri Marpaung dengan mahar emas emas tunai. Aku terima nikah Cindy Ananda Putri Marpaung dengan maharnya sebentuk cincin emas tunai. Cuman Bapak saksi sah ya. Barakallahu laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا عقدا مباركا ومختارا واجعل بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى اللهم ارزقنا رزقا جديدا وعمرا طويلا ومالا كثيرا وخيرا قريبا وشرا بعيدا وولدا صالحا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب. Kontrak atau janji suami kepada ini si Bayu Barjo ya. Nanti Cindy dengan Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sirwa Ta'lik. Pada hari ini Senin tanggal 10 Juli 2023 saya Muhammad Bayu Sitorus bin Yusrijal Sitorus berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Cindy Ananda Putri Marpaung binti Irwandi Marpaung
menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut, saya menyatakan syirat taklik sebagai berikut. Apabila saya 1. Meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. 2. Tidak memberi nafkah wajib kepada 3 bulan lamanya. 3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4. Membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhkan talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Tanjung Balai, 10 Juli 2023. Suami Muhammad Bayu Sitorus. Ya. Cindy, paham nih maksudnya itu Cindy? Paham begitulah Cindy ya. Jadi jelaskan sedikit biar tak salah paham nanti. Jadi tadi yang dibacakan itu Cindy adalah syirat ta'liq, yang mana syirat ta'liq itu adalah berupa janji atau ikrar suami kepada istrinya, yang mana si Bayu bukan hanya berjanji di hadapan istri, bukan hanya berjanji di hadapan ayah mertua, tetapi si Bayu juga berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan tadi Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya si Bayu akan bergaul dalam kehidupan rumah tangga itu bersama si Cindy dengan baik-baik, muasyarah bil ma'ruf. Apa salah satu contohnya ketika kita berkomunikasi atau berbicara kepada istri, berbicaralah yang baik-baik, dan ketika kita bersikap kepada istri, bersikaplah yang baik-baik. Begitu juga sebaliknya, seorang istri apabila berbicara kepada suami, berbicaralah dengan baik dan juga bersikaplah dengan baik kepada suaminya. Kemudian di sini ada poin penting tadi, yaitu 4 yang sudah dibacakan oleh si Bayu tadi, yang mana apabila seorang suami meninggalkan istrinya, dalam hal ini yaitu Cindy, selama 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, kemudian menyakiti badan atau jasmani istri, dan membiarkan tidak mempedulikan istrinya selama 6 bulan atau lebih. Apa maksudnya ini Cindy? Apabila nanti setelah menjalani kehidupan rumah tangga ada salah satu ataupun beberapa janji tadi yang dilakukan oleh suami, dalam hal ini si Bayu kepada istrinya, kita katakan contoh seperti meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut, tak ada kabar si Bayu ini entah di mana keberadaannya. Apabila sudah sampai 2 tahun, maka apabila istri tidak ridho, maka istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan catatan Cindy kalau tidak ridho. Tetapi kalau si Cindy ridho, ditinggal selama 2 tahun berturut-turut, bahkan lebih pun dari itu, maka itu tidak ada masalah. Kemudian untuk poin ketiga ini apabila menyakiti badan atau jasmani istri, ini saya tekankan kembali kepada si Bayu. Apabila ada masalah dalam keluarga, ada punya masalah dengan istri, maka apabila marah kepada istri, maka hindari 2 hal itu. Apa itu Bayu? Yang pertama, ketika marah sama istri jangan dimaki. Dan kemudian apabila marah sama istri jangan dipukul ya. Karena kalau istri dipukul itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Itu menurut agama kita tidak boleh, apalagi menurut negara kita itu juga tidak boleh ya. Karena kalau sampai itu terjadi, maka ketahuilah Bayu tidak akan dapat lagi kebahagiaan dalam rumah tangga itu. Setiap rumah tangga itu pasti mempunyai permasalahan, pasti akan diuji rumah tangga itu dengan ujian masing-masing. Ada rumah tangga itu yang diuji dengan istri yang baik, suami tidak baik. Ada rumah tangga itu diuji dengan suami yang baik, istri tidak baik. Ada pula rumah tangga itu diuji dengan istri yang baik, suami yang baik, mertua pula tidak baik. Ada pula ketiganya yang baik, ipar pula tidak baik. Jadi semua itu Cindy dan Bayu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila si Bayu dan si Cindy bisa menjalani ujian itu, maka tentunya akan ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rumah tangga itu pasti akan mengalami permasalahan, tidak mungkin tidak.
Tetapi kalau kita selesaikan permasalahan itu dengan baik-baik, dengan hati dan kepala yang dingin, tentunya setiap permasalahan sebesar apapun akan dapat diselesaikan dengan cara yang baik pula. Mudah-mudahan pernikahan ini menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin ini saja maksud dari surat taklid ini, mudah-mudahan dapat dipahami. البدر كطلعته وجه جميل والشمس كبسمته ظل ظليل هو عبد الله سيد الخلق ومصطفاه وحبيب الله خير مبعوث بوحي الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه هو خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you, for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise, for
the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Ooh, I will use every chance I get to make you smile whenever I'm around you. Now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me.